लंथाइ बेलनि साब डिभिजन बाय खबजाक 48 करमसारा कन्स्टिट्युन्सिनि बिसिंग खबजाक मनो आरडि ब्लक साउथ दुमसरा नित्य कुमार पारानि लामा हामिया तैचुं फेरांनि जोंजाल अकक तुमानो खनावै मनो सयलेंतनि एमडिसि हलिउड चाकमा थाङै नायखा तै तंग तिप्रामथानि सिनियर लिडारसक जरा कदमा रमैनो अ लामा रक हामिया तैचुं फेरांबो जराव मानिया जों जतन साइमन ताबुकनि जराव जों फेरां जदि जरा जराव करै हिंखांखो बुसुकसे जोंजाल बिरमान तै लामा करै चिं फेरांबो मानिया बिजित खेमन यागलो ताम साका खनाने दि हलिउड चाकमा दंग टिभिनि मांकलि কোন জায়গা বা কোন বিষয়তে ভিজিট করলেন আর ভিজিট করে কি দেখছেন? ধন্যবাদ মিডিয়া বন্ধুদেরকে। এটা অনেক দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কাছে একটা প্রবলেম নিয়ে এলাকার জনগণ আমাদের কাছে এসেছিল যে এখানে ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম রয়েছে, সঙ্গে রাস্তাঘাটেরও প্রবলেম রয়েছে, যে কারণে এখানের যারা বাসিন্দা তাদের আসা যাওয়া করতে অনেক অসুবিধা হয়। সেই সঙ্গে এখানে যে ইলেকট্রিসিটির লাইন রয়েছে অনেকটা খুঁটি এখানে ভেঙে পড়ে গিয়েছে, আর সেই সঙ্গে যে ইলেকট্রিসিটির যে কারেন্টের যে ভোল্টেজ অনেক কম। এই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের মনো সিনিয়র ম্যানেজার, আমাদের মনো ব্লকের যে আধিকারিক ইঞ্জিনিয়ার সহ পঞ্চায়েত সচিব সহ আমরা এখানে ভিজিট করেছি। ভিজিট করে আমরা যে সমস্যাগুলো আমরা এখানে সরজমিনে আমরা পরিদর্শন করলাম এবং আমি ওনাদের সঙ্গে কথা বলেছি যে ইলেকট্রিসিটির তরফ থেকে ওনারা অতি সত্বর এই যে ইলেকট্রিকের যে সমস্যাগুলি রয়েছে ওনারা সমাধান করার চেষ্টা করবেন বলে ওনারা এলাকাবাসীদের আশ্বাস দিয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে আমরা যে রাস্তাগুলো অনেক সমস্যা রয়েছে, মানুষের আসা যাওয়া করতে একটা গাড়ি ভালোভাবে আসতে পারে না, আর এটা অনেক বছর ধরে যে বর্ষার কারণে রাস্তা ভেঙে গিয়েছে। এখানে যা জানতে পারলাম বিগত দিনে বিডিও থেকে পিডাব্লিউডি থেকে সবাই ভিজিটও করে গিয়েছিল, কিন্তু তারপরেও এই কাজগুলো এখনও করা হয়নি। আমি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি, ওনারাও দেখবেন যে কিভাবে এটা তাড়াতাড়ি এই রাস্তাটা সলিউশন করা যায়। আর আমি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের থেকেও চেষ্টা করব যে যেহেতু বর্ষার কারণে এই রাস্তাটা ভেঙে গিয়েছে, এটা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট থেকে করার কথা আমি যতটুকু আমি জানি। আমি এসডিএম সাহেবের সঙ্গে কথা বলবো, ওই পুরান প্রপোজাল রয়েছে, এই প্রপোজালগুলি নিয়ে আমি ওনার কাছে যাব যে এই রাস্তাটা যাতে অতি সত্বর একটা ঠিকভাবে করে দেওয়া হয়, যাতে মানুষের যাতে চলাফেরার জন্য সুবিধা হয়। তো এই পাড়ার নাম হচ্ছে গিয়ে নিত্য কুমার পাড়া, এবং এইদিকে অনেকটা পাড়া রয়েছে, বাসনা পাড়া রয়েছে। এটা 48 করমছড়া বিধানসভার অন্তর্গত সাউথ ধুমাছড়া ভিসি। ধন্যবাদ। আগরতলানি बागबारिओ राजर्षि कलेज अफ एडुकेशन एंड स्किल तंगो ओ कलेज त्रिपुरा हास्टेनि कायसा काहामको कलेज तांगै हिंके ओ कलेजो रोंसोरोंनानि लगी काहाम स्किल फोरोंजागु 2026 नि सिमि 2027 बिसिनि एडमिशन जेंगै रिजाखा ओरो बीएससी तै बीए नि लगी एआई ऑटोकाड इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर हार्डवेयर स्किल बो सोरोंनानि सेब रिजागु तै ओ कलेजो स्कॉलरशिप ते इंस्टॉलमेंट बाय सेमिस्टर फी रिनानि बो शेप तंगो ते गर्ल्स हॉस्टल नि बो शेप तंगो एडमिशन नि बागै तिनिनो चंबाय करंगदी चीनी वेबसाइट नि मुं उनका www.rajarshi college.in। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी, और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग ऑपरेशंस,
डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession. हॉस्पिटैलिटी आज सिर्फ जॉब नहीं, एक ग्लोबल करियर है। ट्रैवल और टूरिज्म ग्रो कर रहा है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा, यहाँ से मिलता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्टार्ट, BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। यहाँ लर्निंग मतलब रियल स्किल्स, डिसिप्लिन और इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग। अगर आपका ड्रीम है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर या ग्लोबल करियर, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। Admissions open 2026-27. SIHM Tripura. Start your journey in hospitality.